The topic I choose is cybercrime, cyber warfare. Cyber warfare is a digital attacks to attack a nation, causing comparable harm to actual warfare and disrupting the vital computer system. Cyber warfare ini cuma sekadar perang di dalam bentuk cyber, tidak buat perang yang betul-betul. Next, the country that have cyber warfare, which is United States, is a top tier. Meanwhile, China, Russia, United Kingdom, Australia, Canada, France, and Israel are in second tier. Jadi di United States nih, dia memang top dalam kalau bila masuk bab hacking. Macam juga dalam semua film action movie yang kita biasa tengok. Third, how does cyber warfare works? It involves action by a nation state or international organization to attack and attempt to damage another nation computer. Jadi kalau dorang mau kasih rosak to sistem enemy punya komputer, dorang biasanya akan upah seorang hacker untuk menyerang. Tapi dorang benda senjata ini lain. Senjata dari bentuk file, link, atau apa-apa jenis file yang contain virus di dalam tuh. Supaya orang yang buka tuh akan menyebabkan the virus in the file that sent by hacker akan tersebar dalam sistem. Next, what is the advantages and disadvantages of cyber warfare? The advantages of cyber warfare is we can increase our defense to prevent future all-out cyber warfare. Lepas ada serangan sama kita punya sistem, kita akan sedar juga yang kita perlu upgrade kita punya security. Using cyber warfare, we can obtain critical information on our enemies. Yang pasal information on our enemies, walaupun hacker sudah hack atau destroy kita punya sistem komputer, ada juga information that tertinggal di dalam sistem tersebut. Jadi, contohnya macam di mana dorang tinggal ataupun dorang punya nama, supaya kita boleh detect dorang punya nama di mana-mana social media gitu. New job opportunities in the IT world in this field, especially for military. Biasanya military guna IT untuk detect satelit gitu ataupun supaya dia cek radar-radar untuk kalau ada serangan udara. Next, the advantages of cyber warfare is we need to be more careful how and where we put data on web. Jadi kalau kita tidak hati-hati masa letak apa-apa jenis data dalam web, mungkin akan menyebabkan kita punya information pasal diri kita ataupun siapa-siapa punya information tersebar atau jatuh di tangan yang salah. If someone will break through our cybersecurity, it could have a huge impact. Jadi kalau hacker tuh sudah pecah masuk kita punya computer system, sebab kita punya cybersecurity ini lemah, belum ada upgrade, dia akan menyebabkan data-data komputer kita hilang ataupun dicuri. And it could take hours to days to fix a breach in security. Next, the example of cyber warfare, which is viruses, phishing, computer worm, and malware that can take down critical infrastructure. Jadi, biasanya kalau komputer sudah kena serang, dia ada contain virus ataupun computer worm yang boleh kasih damage sistem dalam tu komputer. Yang phishing ni dia macam menyebabkan pengguna komputer itu kehilangan duit
jika dia menggunakan online banking. Next, hacking and theft of critical data of institution, governments, and business. Biasanya hacking, terutamanya bagi yang bisnis, orang akan hack supaya orang boleh kasih jatuh bisnis seseorang melalui mencuri information pasal bisnis apa kejayaan orang. Next, cyber spyware or cyber espionage that results in the theft of information that compromises national security and stability. 4. Ransomware that holds control system or data hostage. Jadi yang hacker nih, dia curi ataupun di lock data sistem pemilik dan dia mau dibayar supaya dibayar untuk melepaskan semua data itu, atau dia akan gunakan data itu untuk menjatuhkan pengguna. Lastly, propaganda or disinformation campaigns used to causes serious disruption or chaos. Ya, propaganda ini dalam menyebarkan berita-berita palsu atau yang tidak betul. Dalam create random propaganda supaya orang di sekeliling begaduh gitu. So, that's all for me. Thank you.